आज मानसांक कालनशको समस्त को सुस्वागत और अभिनंदन। या पूर्व वीडियो रे आमे दशमिक संख्यार विभिन्न एकक परिवर्तन विषय पाठ पढ़ी से विषय प्रथम आरंभ करवा। मोर प्रथम प्रश्न, 1 मीटर केते सेमी? 1 मीटर केते सेमी कहल? ओके, वेरी गुड। से कौन कले शुणी पारे? 1 मीटर हूँ 100 सेमी। ठीक से 1 सेमी केते मिलीमीटर? 1 सेमी केते मिलीमीटर कहल? ठीक अच्छे, 1 सेमी हूँ 10 मिलीमीटर। ये विषय आम पूर्व श्रेणी अलरेडी आलोचना कर सारी। पूर्व श्रेणी मु प्रश्न नंबर 20 को गृह कार्य रूप देती और से गृह कार्य प्रश्न को प्रथम आलोचना करने। 20 नंबर प्रश्न 24 टंका 5 पैसा केते टंका? 24 टंका कौन थी? प्रथम प्रश्न थी 24 टंका 5 पैसा। 24 टंका 5 पैसा इक्वल टू केते टंका? 24 टंका 5 पैसा अच्छी। आपको जिते बड़े आमे टंकार परिणत करवा कौन करवा? आम 24.05 पैसा 05 मत दशमिक रहा 24.05 टंका। देखो ये 5 पैसा पूर्व शून्य ना किंतु जेहेतु 100 पैसा 1 टंका हुए तेणु आम जो 100 हरवा पैसा 100 हरवा 5 पैसा को जो टंकार परिणत करने 100 भाग करवा सेते बेले 0.05 आसब। आ पूर्व आम अलरेडी पढ़ी सारीचे पैसा को किपरि भाव में टंकार परिणत करुचे 100 भाग करुचे। तेणु 5 पैसा 100 भाग कले 0.5 पैसा आसब। 24 टका 24 टका रही। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न है 368 पैसा केते अच्छी? 368 पैसा। आपको ये आम टंकार परिणत करवा प्रथम कौन करवा? पैसा को टंकार परिणत कौन करवा? 100 भाग करा। ठीक अच्छे। 100 भाग कले केते हम? डाहाण पटू 2 टंका छेद दशमिक पकईदेवा ताले केते हम? 3.68 टंका। तापर प्रश्न कौन अच्छी? 12 मीटर 675 सेमी केते मीटर? 12 मीटर 675 सेमी केते मीटर? देखो बढ़िया प्रश्न जी। 12 मीटर 675 सेमी इक्वल केते मीटर अच्छी? देखो ये तो 12 मीटर अच्छी। ये जो 100 मीटर को जिते बड़े आम मीटर परिणत करवा 6.75 मीटर आस के 6.75। ये 12 मीटर अच्छी। 12 मीटर ये के 6.75 6.75 मीटर टोटल के आसला 18.75 मीटर आस। यहपरि भाव में मीटर सेमी मिसई देता आम केवल मीटर रे परिणत करें। ये गोटे जिन सब मन रखे जिते भी सेमी दिया होना कहीं ताको प्रथम मन रखिए आम सेमी को कौन परिणत कर मीटर में परिणत कर किपरि परिणत करवा से प्रश्न मुख्य। किपरि परिणत करवा ना सेमी को 100 भाग कर परिणत करवा। तेणु जो 100 भाग कले 6.7 मीटर पड़े आसला। यही मीटर को से मीटर जोग करदे मोट मीटर पड़े आसला 8.75 मीटर। ये अच्छे 225 ग्राम डेढ़ किग्राम। प्रथम देखिए आम कौन करवा ना ग्राम को किग्रा परिणत करवा। पूर्व आम जाने ग्राम किपरि किग्रा परिणत करवा ना ग्राम को कह देखिए कहल। वेरी गुड। ग्राम को 1000 भाग कले किग्रा। आम जिते बड़े दुकान को जाऊे किनापी ग्राम 1 किग्रा गले केते ग्राम दौर? 1000 ग्राम दौर। तेणु आम से जापारे जे किग्रा अर्थात 1000 ग्राम। तेणु ये जिते भी ग्राम देना कहीं ताको आम 1000 भाग करवा। एक संख्याटी को जिते बड़े 1000 भाग करवा आम कौन भाग कर आवश्यक नहीं। डाहाण पटरू 3टी अंक छाड़ी दशमिक पकईदेवा अर्थात 1 2 3 0.225 किग्रा। ठीक अच्छे। ग्राम को आम कौन कले
କିଗ୍ରାରେ ପରିଣତ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 21 କିଗ୍ରା 1 ଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 21 କିଗ୍ରା 1 ଗ୍ରାମ। ଏଠି ତ 21 କିଗ୍ରା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 1 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏ 1 ଗ୍ରାମ କିପରି ଆମେ କିଗ୍ରାରେ ପରିଣତ କରିବା? ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ କିଗ୍ରା କିପରି ପରିଣତ କରିବା? 1000 ଭାଗ କରି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ 1000 ଭାଗ କରିବା, ଏଠି 1 ଗ୍ରାମକୁ 1000 ଭାଗ କରିବା। 1 ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ 1000 ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା ଡାହାଣରୁ ଠିକ୍ ସେଇভাবে 3ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ 2ଟି ଅଙ୍କ, ତେଣୁ କେତେ ହେବ ଏଠି 21 ହେଲା ଦଶମିକ, 3ଟି ଅଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ 0 0 1। ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନସାଙ୍କ ବହିର ଧାରା ଗଣିତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଧାରା ଗଣିତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର କପଡ଼ା ରୁହେ, ଦୋକାନ ଗୋଟିଏ ଥାନରେ 28.15 ମିଟର କନା ଥିଲା। ତହିଁରୁ 8.95 ମିଟର କନା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ମିଟର କନା ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାରା ଗଣିତ ସମାଧାନ କରିବା। ଧାରା ଗଣିତ ଗୋଟିଏ ଥାନରେ 28.15 ମିଟର କନା ଥିଲା। ତହିଁରୁ 8.95 ମିଟର କନା ବିକ୍ରି କରାଗଲା। ଆଉ କେତେ ମିଟର କନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା କେତେ? 28.15 ମିଟର କନା ଥିଲା। ତାପରେ ବିକ୍ରି କେତେ ହୋଇଗଲା? ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା 8.95 ମିଟର କନା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରୟଟିକୁ ଫେରିଦେବା ତାହେଲେ ବଳକା କନା କେତିକି ଥିଲା ତାହା ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଠି କେତିକି ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 28.15 ମିଟର, ବିକ୍ରି କେତେ ହୋଇଗଲା? ବିକ୍ରି ହେଲା 8.95 ମିଟର। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଥିରୁ ବିକ୍ରୟଟିକୁ ଫେରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, 28.15 ମିଟର ଥିଲା, 28.15 ମିଟର କପଡ଼ା ଥିଲା। ସେଠୁ ବିକ୍ରୟ ହେଲା କେତେ? 8.95। କିପରି ଲେଖିବା? ନା ଦଶମିକ ଲେଖିବା, ଏପଟେ 8 ଲେଖିବା, 9 5 ଏଠି ଫେରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଅଛି 15 ସେମି, ତଳ ଅଛି 95 ସେମି, ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 5 ଭାଗ ଫେରି ପାରିବା। 5ରୁ 5 ଗଲେ 0 ରହିବ, ତାପରେ 1 ଗଲେ 11 ଆମେ 9 ଫେରିବା, କେତେ ଆସିବ? 2 ଆସିବ। ତାହେଲେ 1 ପଳା ରହିଲା 7 27 ରହିଲା, 17 17 8 9। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫେରିଲାନି, 5ରୁ 5 0, 11 11ରୁ 9 ଗଲେ 2, ଏଠି 7 ହେଲା 17 17 8 9, ଏଠି 1 ଅଛି, 1 ଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କନା ରହିବ? ଆଉ 19 ମିଟର 20 ସେମି କନା ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 2.750 ଲିଟର ଦୁଧ ଥିଲା। ତହିଁରେ ଆଉ 7.250 ଲିଟର ଦୁଧ ରଖାଗଲା। ତେବେ ପାତ୍ରରେ କେତେ ଦୁଧ ରହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଧ କେତେ ଥିଲା? 2.750। ତାପରେ କେତେ ରଖାଗଲା? ଆଉ ଥରେ 7.250। ଅର୍ଥାৎ କ'ଣ? ଯେତିକି ଥିଲା ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଧର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଧର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ମିଶାଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ମିଶାଗଲା, ସବୁ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ମୋଟ ଦୁଧର ପରିମାଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଦୁଧ ଥିଲା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା? 2.750। ତାପରେ କେତେ ଆସି ମିଶିଲା? 7.250। এটা মিশাই দেবা। দেখুন দশমিক সিধা রহলা, যেহেতু এটি দশমিক উপরে 3টা অঙ্ক ଅଛି, এটি দশমিক উপরে 3টা অঙ্ক ଅଛି, তেমন কিছু অসুবিধা ହେଲା এটি। 0 0 0 5 5 10 0 ହେଲା 1 7 9 10 0 ହେଲା 1 7 9 10। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଦୁଧ ରହିଲା? ଆଉ ରହିଲା 10 ଲିଟର ଦୁଧ। ଆଉ ସେ ପାତ୍ରରେ 10 ଲିଟର ଦୁଧ ରହିଲା, ମୋଟ 10 ଲିଟର ଦୁଧ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚିନି ଥିଲା। କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଥ କେତେ? କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100 କେଜି। ଭେରି ଗୁଡ୍, 100 କେଜି। 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚିନି ଥିଲା ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ।
तईरू 25.25 किग्रा चीनी बिक्री करागला कारण केते बिक्री करागला 25.25 अर्थात बिक्री करा माने कौन से बस्तारू खाली हो गला जदि आमको कहला आ केते बड़का रहिला तार कि न करिया हमर प्रथमे जेतिकी थिला आ बिक्री करागला से बिक्री कराला माने कौन हेरो खाली हो गला अर्थात मोट जेतिकी थिला आ जो बिक्री है तक फेडी देबा पूरा पळेला ताको फेडी देबा माने केते अवशिष्ट रहला ताहा पळे आसीबो प्रथम केते थिला 1 क्विंटल एट लिखिबा 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी 100 केजी थिला केते बिक्री करागला 25.25 किग्रा बिक्री करागला एठु हम फेडी देबा अर्थात तो 100 केते बढ़िबा 25.25 किग्रा फेडिबा गोटे साधारण पूर्ण संख्यार आम दशमिक संख्या को किपर भाव में वियोग करवा ताहा पूर्व पढ़ी अर्थात जो दशमिक पूर्ण संख्या अच्छी से पूर्ण संख्यार ठीक पर दशमिक चिन्ह देवा अर्थात ये देवा दशमिक चिन्ह अच्छी अलरेडी एवं ये जो दशमिक पर जितटी अंक अच्छे पूर्ण संख्या दशमिक पकड़े तापर से शून्य पकड़ा शून्य रही बर्तमान फेड़ा देखो आम ये फेटी पारे सीधा ये प्लस ये आना 10 हम ये कर 9 ये 10 पुणी ये 9 ये 10 ये पड़ा ये 9 है 10 10 रु 5 गले 5 9 रु 2 गले 7 9 रु 5 गले 4 9 रु 2 गले 7 तो केता है 74.75 किग्रा किग्रा अर्थात से बस्तार केतिक अवस्था है 74 किग्रा 74.75 किग्रा अर्थात 750 ग्राम हम ये 74 केजी 750 ग्राम आउ शून्य पकड़ ग्राम भी लिखिपर कि डायरेक्ट लिखिपर 74.75 किग्रा ओके।